这时阵我要邀请咱会当预备好咱的心。 Semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, saya ajak untuk boleh berkumpul. 弟兄姊妹，咱有伫厝内的人，我邀请咱会当聚集做伙。 Mari di dalam waktu yang singkat ini kita boleh bersama-sama untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan. 来，伫这短短的时间内面，咱会当边边来追求主的面，来祈祷，做伙祈祷。 Walaupun kita tidak ada di tempat yang sama, tetapi kiranya Roh Tuhan menyatukan kita. 虽然咱无伫同一个所在，但是愿主的灵来互咱合做一一。 Sungguh saat kita datang di hadapan Tuhan Bapak Ibu, saya mau mengajak setiap kita membawa kerinduan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. 真正，咱会当来到主的面前，带着一种安尼款渴慕要听到主的声音。 Seperti dalam firman Tuhan katakan, 亲像敢若伫主的话语安尼款讲， bahwa mendengarkan suara Tuhan itu lebih baik daripada korban persembahan. 咱听主的声音咧是赢过所有的献祭。 Karena mendengarkan suara Tuhan berarti kita sedang mencari isi hati Tuhan. 因为若是听主的声音，就是咱 Kita tidak dengan sembarangan mempersembahkan hidup kita, 咱毋是凊凊彩彩将咱的生命献上， tetapi kita persembahkan hidup kita karena kita mau melakukan kehendak Tuhan. 但是咱要献上咱的生命，是因为咱要遵行主的旨意。 Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa, kita persiapkan hati kita buka suara, kita boleh berbahasa roh. 弟兄姊妹，咱会当好好来准备咱家己，咱会当来祈祷，开声来往方言祈祷。 Kami cari wajah-Mu Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu, nyatakanlah isi hati-Mu. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Kau Raja kami, Kau Rapa Nebus kami, kami serukan Yesus, kami serukan Yesus. Haleluya.
Tuhan, pada malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. 主啊，你今暗阮来到你面前， Oh, kami mau katakan Tuhan, kami mau lebih Tuhan lagi mengasihi Engkau Yesus. 主啊，我们对你讲，我们更加更加爱你。 Di dalam segala badai hidup Tuhan, apapun yang terjadi, kami mau katakan kami mau mengasihi Engkau 无 Yesus. 论主啊，伫阮生命中发生的什么风波，主啊，阮有愿主耶稣，我们选择来爱你。 Kami mau dengan segenap hati Tuhan, katakan kami mau mengasihi Engkau 我们用 Yesus. 全心来讲，主啊，一声我能爱你。 Biarlah sampai selama-lamanya kami mau mengasihi Engkau 阮直到 Bapa. 永永远远，主啊，我能要爱你。 Terima kasih. 感谢我的耶稣。 Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kami mau serukan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari dengan segenap hati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita serukan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Bapa, ya kami mau serukan, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari dengan segenap hati, ya Aba, Bapa, ini aku. Mari dengan segenap hati kita katakan pada Tuhan, layakkanlah Tuhan seluruh hidup kami, oh Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami Tuhan. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan. Biarlah lagu ini menjadi pernyataan hati kita. Pakai kami, pakailah kami Tuhan. Layakkanlah hidup kami Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi. Layakkan kami di hadapan-Mu. Kami sedukan ya Aba ya Bapa. Kami anak-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Bapa. Kami mau cinta padamu Yesus, sampai selamanya cinta padamu. Oh Yesus, oh Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah dengan segenap hati kami mau mengasihi Engkau Yesus. Tuhan, karena pengorbanan-Mu begitu besar bagi kami. Karena kasih-Mu ya Yesus begitu besar bagi kami Tuhan. Biarkan pada saat kami datang di hadapan-Mu, biarlah dengan segenap hati kami mau memandang kepada Engkau Tuhan. Yesus, Engkau satu-satu yang kami rindukan. Engkau satu-satunya pribadi yang tidak dapat digantikan oleh apapun Tuhan. Oh, Engkaulah harta kami Yesus. Kasih yang terindah
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari dengan segenap hati, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
yang terbesar, Kau harta yang ternilai, Kau harta yang berharga bagi kami Tuhan. Di tempat yang tertinggi, Kau yang layak si Raja segala raja. Yesus, pengorbananmu Tuhan sungguh tidak ternilai. 耶稣，你的牺牲主啊，真正耶稣是无价的宝。 Kami tahu Tuhan bahwa tidak ada yang seperti Engkau. 主啊，阮知影无人会当亲像你。 Oh, biarkan hati ini mendekat kepadamu ya Tuhan. 愿阮的心主啊，我拜归向你。 Biar hati ini Tuhan menghargai setiap pengorbananmu dalam hidup kami. 愿这个心主耶稣会当来珍惜你为阮人每一个牺牲。 Karena kami tahu Tuhan, pengorbananmu adalah bukti bahwa Engkau adalah Tuhan kami. 因为主啊，你的牺牲主耶稣是遐尼大，你是阮的主。 Engkaulah Tuhan kami. 你是阮人的主。 Pengorbananmu Tuhan tidak pernah bisa kami balas Tuhan. 主啊，将来阮拢无法度报答你的疼。 Biarlah pada malam hari ini kami terus menaruh Tuhan pandangan kami hanya kepada Engkau 愿 Yesus. 伫今暗主耶稣，阮会当继续主啊，用阮的目睭来仰望你。 Terima kasih Tuhan. 感谢你耶稣。 有一个人用生命替阮钉伫十字架，伊听阮也过家己，不管好野人，也是善车人，伊拢总得看顾。有一个人。 生命替阮钉伫十字架，伊听阮照过世界，不管好人，也是歹人，伊拢总得疼惜。耶稣，耶稣，你是阮的主。 为着阮，予人钉伫十字架；为着失落的人，你流着目屎；为阮，你受尽苦楚。耶稣，耶稣，你是阮的主。为着阮，予人钉伫十字架；为着困苦的人，你流着目屎；为阮，你受尽苦楚。 替阮钉伫十字架，伊听阮
也会家己万福呀啦，也是三下啦，一路走的看无，有一个人，生命在阮的十字架，伊听阮超过世界，不管好人也是歹人，伊拢做地行上。耶稣，耶稣，你是阮的主，为着阮，予人钉伫十字架，为着失落的人，你流着目屎，为阮你受尽苦楚。耶稣，耶稣，你是阮的主，为着阮，予人钉伫十字架，为着艰苦的人，你流着目屎，为阮你受尽苦楚。叫耶稣，耶稣，耶稣，你是阮的主，为着阮，予人钉伫十字架，为着失落的人，你流着目屎，为阮你受尽苦楚。耶稣，耶稣，你是阮的主，为着阮，予人钉伫十字架，为着艰苦的人，你流着目屎，为阮你受尽苦楚。叫耶稣，耶耶稣，耶稣，你是阮的主，为着阮，予人钉伫十字架，为着失落的人，你流着目屎，为阮你受尽苦楚。耶稣，耶稣，你是阮的主，为着阮，予人钉伫十字架，为着艰苦的人，你流着目屎，为阮你受尽苦楚。稣，你是阮的主，为着阮，予人钉伫十字架，为着失错的人，你流着目屎，为阮你受尽苦楚。耶稣，耶稣，你是阮的主，为着阮，予人钉伫十字架，为着艰苦的人，为阮你受尽苦楚。我จะไป耶稣，耶稣，你是阮的主，为着阮，予人钉伫十字架，为着失落的人，你流着目屎，为阮你受尽苦楚。耶稣，耶稣，你是阮的主，为着阮，予人钉伫十字架，为着艰苦的人，你流着目屎，为阮你受尽苦楚。Kami serukan namamu Yesus. 阮呼求你耶稣， Engkau adalah Tuhan kami. 你是阮人的主， Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami 你是 Tuhan. 拯救阮人的主。 Biarlah pada malam hari ini Tuhan hati kami terus mendekat kepada Engkau. 愿伫今暗主啊，阮的心继续主啊亲近你。 Biarkan Tuhan kami tidak mau jauh daripada Engkau Yesus. 愿阮人主啊，拢无远离你。 Oh kami tidak mau jauh dari Engkau 阮 Yesus. 拢无愿意远离你，主啊， Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. 主啊，阮要亲近你， Karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang berkorban bagi kami 因为你 Tuhan. 是疼惜阮人的主，你不为阮人牺牲。 Biarlah kami Tuhan datang dengan
ucapan syukur 愿 Tuhan 阮 di 人主耶稣 hadapan. 带着感恩的心来到你的面前， Terima kasih 感 Tuhan. 谢我的主啊！ Biarlah pada malam hari ini Tuhan kami tidak mau melupakan kebaikan-Mu 愿 Tuhan. 伫今暗主耶稣，愿主啊，无放袂记你的对阮的好， Terima kasih ya Yesus. 感谢我的耶稣。 Mari Bapak Ibu, biarlah pada malam hari ini saat kita datang di hadapan Tuhan, 来听一话，当伫今暗咱来到主的面前的时阵， kita mau meneguhkan iman kita di hadapan Tuhan. 咱要搁一摆坚固咱的信心伫主的面前， Biarkan hati kita teguh, iman kita teguh. 愿咱的心拢坚固，愿咱的信心拢坚定。 Iman kita bersandar kepada janji Tuhan dalam hidup kita. 咱的信心拢活靠主的应允伫咱的生命中内面。 Iman kita bersandar kepada kasih Tuhan, Dan- pengorbanan Yesus di atas kayu salib. 咱的信心拢活靠着主的听，主的牺牲伫十字架顶。 Iman kita tidak goyah karena keadaan dan situasi. 咱的信心拢无受到咱的环境周围来摇动。 Tapi kita mau teguh karena Tuhan setia dalam hidup kita. 但是咱犹原拢要坚固，因为主拢诚实扶持着咱人。 Mari Bapak Ibu sebelum kita berdoa syafaat, 来听一话，当咱还未大祷的时阵， saya mau mengajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu 我 secara 要邀 pribadi. 请咱每一个人咧，咱开声为着个人来祈祷。 Kita berdoa kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan iman kita. 咱祈祷，愿主搁一摆来坚固、坚定咱的信心。 Jika engkau berdoa bersama dengan keluargamu, 咱会当咱家属、咱家属的人边边祈祷。 juga berdoalah bagi keluargamu supaya keluargamu, istri, suami, anak-anak semua mereka boleh teguh di hadapan 也 Tuhan. 是为着你厝内的人、你的太太、你的丈夫、你的囝儿，为你人信心伫主的内面拢坚定。 Mari kita bersatu hati, kita 哈利路亚 berdoa. 来，咱来祈祷，咱同心祈祷。 Tuhan kami berdoa supaya iman kami kuat Tuhan di dalam Engkau. 主啊，阮祈祷，愿阮人信心坚固伫你的面，伫你内面。 Kami juga berdoa buat setiap keluarga kami supaya mereka juga kuat di dalam Engkau. 阮也是祈祷为着阮家属的人员，主耶稣，愿因人主啊，因的信心拢坚固伫你内面。 Oh, biarkan Tuhan di dalam segala situasi yang terjadi saat ini Tuhan, Wan- iman kami tidak terpengaruh 愿主 Tuhan. 无论阮环境，主啊，即马发生如何，主啊，阮的信心犹原主啊，徛在伫你的内面。 Kami boleh terus percaya kepada Engkau 我 Tuhan. 要继续主啊来相信你， Pimpin Tuhan setiap umat-umat-Mu 主啊，你 Tuhan. 来引带你每一个家民。 Terima kasih ya 感谢 Bapa. 我的主啊！ Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau berdoa untuk setiap pokok doa kita. 来听即位这时阵，咱要为着咱每一个这祈祷的主题来祈祷。 Kita mau bersatu hati berdoa.
咱拢要同心合一来祈祷， Kita mau berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan 咱要祈禱為着每一個會友， supaya tetap kuat dan teguh di dalam menghadapi keadaan krisis saat ini. 也佇面對即擺危機內面，有緣攏堅固，有緣攏勇敢。 Sekalipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah, 也雖然呢，咱攏無法度組織做會來聚會， tapi mari kita berdoa buat saudara-saudari kita 但是願咱人呢會當為着咱的弟兄姊妹來祈禱， supaya mereka tidak kendor di dalam Tuhan. 互因人佇主的內面攏無倒退。 Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. 來，咱邊邊來祈禱弟兄姊妹。 Bapa, kami menyadari bahwa Kau Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Dan Engkau Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Engkau Tuhan yang tidak pernah menahan kebaikan bagi setiap orang-orang yang datang mencari Engkau dan mengasihi Engkau. Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang datang ke hadapan-Mu berseru berdoa. Tuhan, kami percaya perkenanan-Mu turun atas setiap orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap kami melalui keadaan situasi yang sedang kami hadapi. Kami tahu kami sedang belajar bagaimana mengarahkan pandangan kami hanya kepada Yesus. Ketika dunia sedang berubah, tetapi kami tahu satu hal, bahwa Tuhan dengan kebenaran tidak pernah berubah. Walaupun dunia ini bergoncang, tetapi kerajaan Allah tidak pernah bergoncang. Tuhan, ajarkan kami supaya iman kami teguhkan, kami letakkan itu di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu Yesus Kristus bersama dengan kerajaannya. Bapa, bawa kami Tuhan untuk mengenal Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, situasi ini mungkin bisa berlalu atau tidak berlalu, tetapi suasana hati kami, sukacita kami tidak dipengaruhi oleh keadaan ini Tuhan. Kami mau menemukan sukacita kami, pengharapan kami hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa supaya situasi keadaan di sekeliling yang sedang kami hadapi tidak membuat kami luntur kepercayaan kami. Tetapi itu semakin kami berjalan percaya kepada Engkau Tuhan. Semakin mengandalkan Engkau, semakin Tuhan berharap kepada Engkau. Sebab kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa sedang merancangkan Tuhan hari depan yang baik bagi setiap orang-orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Tuhan, berkati masa-masa krisis ini Tuhan. Supaya Tuhan kami tidak Tuhan tenggelam Tuhan meratapi nasib dan juga apa yang sedang kami hadapi. Tetapi kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan memerdekakan setiap kami. Supaya hati kami Tuhan dibebaskan. Ada kebenaran firman-Mu Tuhan yang membuat kami selalu Tuhan punya pengharapan di setiap saat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, jemaat-jemaat yang Kau kasihi Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, banyak hal yang sedang mereka hadapi. Baik itu di rumah dan pekerjaan mereka Tuhan, perekonomian, segala yang sedang mereka hadapi, kesehatan Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak hal yang sedang kami hadapi. Tetapi biar Tuhan melalui krisis yang sedang kami hadapi, kami mau mencari Engkau Tuhan. Tuhan, di saat ketika gedung-gedung gereja tutup, tetapi kami tahu bahwa Tuhan Engkau tidak pernah menutup pintu hati-Mu Tuhan. Tuhan selalu ada bagi setiap orang-orang yang selalu mencari Engkau Tuhan. Engkau selalu ada bagi orang-orang Tuhan yang datang Tuhan kepada Engkau Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami tahu Tuhan bahwa yang kami perlukan hanyalah Yesus. Yesuslah yang bisa menolong kami. Yesuslah yang menjadi pengharapan kami. Yesuslah masa depan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan setiap
jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang akan terus pulihkan keadaan ini Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu Tuhan. Kami mungkin bisa memprediksi, pemerintah Tuhan boleh melakukan berbagai macam cara. Tetapi kami tahu bahwa yang mengendalikan hari esok dan masa depan adalah Tuhan. Kami selalu percaya akan kehendak-Mu dan waktu yang terbaik Tuhan, yang Kau sediakan bagi kami. Dan kami percaya di masa-masa seperti ini, kami mau belajar Tuhan. Belajar bagaimana selalu memandang Engkau Tuhan. Belajar bagaimana Tuhan mengangkat kepala kami tinggi untuk melihat Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa, berkati kami Tuhan. Dimanapun jemaat berada Tuhan saat ini, Engkau sendiri Tuhan, dengan tangan-Mu Tuhan sendiri yang memberkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menopang mereka Tuhan. Engkau yang akan terus Tuhan, terus Tuhan membawa mereka Tuhan untuk terus Tuhan tinggalkan kekhawatiran, ketakutan mereka Tuhan. Lepaskan mereka Tuhan dari keterikatan Tuhan yang membuat mereka Tuhan tidak bisa merdeka Tuhan. Tetapi kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan terus Tuhan tertanam dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Kau menopang mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan setiap kami Tuhan jatuh tergeletak. Tapi dengan tangan kanan-Mu Tuhan Kau selalu menopang kami, mengangkat kami kembali tinggi Tuhan. Supaya kami melihat Tuhan bahwa segala situasi yang kami hadapi Tuhan, kami harus menang Tuhan. Keadaan kami harus menang Tuhan. Kami mau iman, kami menang atas keadaan itu Tuhan. Kami seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego Tuhan. Menang setiap keadaan Tuhan. Saya membuktikan bahwa Kau Tuhan yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan gereja-Mu Tuhan. Maupun gereja Stream of Life, maupun gereja di seluruh Indonesia, maupun sedunia Tuhan. Engkau kuatkan gereja-gereja yang ada Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa-masa krisis seperti ini Tuhan. Baik gereja-gereja mengalami tekanan Tuhan, gereja mengalami kesulitan Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Roh Tuhan tidak pernah tinggalkan gereja-Mu Tuhan. Roh Tuhan akan menyertai gereja-Mu. Engkau akan terus memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan juga Tuhan wahyu bagi setiap para pemimpin gereja Tuhan, untuk membuat keputusan yang terbaik Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan. Walaupun kami tahu Tuhan situasi seperti itu mereka dilema Tuhan, mengalami berbagai tekanan Tuhan, tetapi Roh Tuhan akan beserta dengan mereka, memberikan mereka hikmat dan juga kekuatan untuk menghadapi semuanya Tuhan. Terima kasih supaya gereja-gereja di Indonesia Tuhan, terutama Jakarta Tuhan dan Mandengan Tuhan, semakin kuat Tuhan. Dan mereka boleh Tuhan bersama-sama Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan bisa melalui Tuhan hal masa-masa krisis seperti ini Tuhan. Terima kasih, berkati di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Engkau tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Biar kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan terus melimpah bagi setiap orang-orang Tuhan mengasihi Engkau. Haleluya. Amin. Mari yang terakhir kita mau berdoa untuk keadaan Jakarta dan bangsa Indonesia. 咱最後，咱要為着這個印尼來祈禱，為着這巴城的狀況祈禱。 Ya, kita berdoa kiranya setiap pemerintahan boleh diberikan hikmat untuk menangani keadaan ini dengan tepat.呀，既然求天父賜落安尼款聰明智慧，或者這官位的、這個位的政府。 Kita juga berdoa untuk setiap tim medis yang berada di barisan paling depan untuk menangani setiap pasien. 也為着這醫生、護士，攏來處理這受患者。 Kita juga mau bersama-sama bersatu hati berdoa untuk setiap bangsa-bangsa, setiap negara-negara yang sedang menghadapi krisis. 咱也是為着每一個國家佇面對這個危機的來祈禱。 Mari kita bersatu hati berdoa. Ya Tuhan kami yang mulia, Tuhan kami saat ini kami berdoa bersatu hati untuk bangsa tercinta kami, untuk kota yang kami tinggali Tuhan, yakni Jakarta. Sungguh Tuhan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan dalam waktu-waktu ini Engkau Tuhan sedang meneguhkan setiap iman kami. Engkau Tuhan sedang menguji kesetiaan anak-anak-Mu Tuhan. Biarkan Engkau menyingkapkan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami.
kami boleh menjadi kesaksian dalam momen ini Tuhan. Entah menjadi berkat bagi orang di luar sana maupun dalam keluarga kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk semakin hari semakin mengasihi-Mu. Kami berdoa untuk kondisi yang ada di bangsa kami Indonesia, kota kami Jakarta Tuhan. Biar damai Tuhan memenuhi setiap Indonesia Tuhan. Biar ada roh yang menyala-nyala Tuhan, kami tidak takut ataupun gentar. Karena kami tahu siapa Tuhan kami. Kami mau berpegang pada firman-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Walaupun sekalipun dunia ini dapat berubah Tuhan. Kami mau mengarahkan mata kami kepada Yesus. Biarkan ada sukacita Tuhan di tengah-tengah masa ini Tuhan. Kami tidak putus harapan, tapi kami semakin lebih lagi berharap kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau siapa Tuhan. Engkau Tuhan yang mulia, Tuhan yang berkuasa, Raja atas segala raja. Dan kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Berkati Indonesia Tuhan, berkati Jakarta. Kami rindu untuk kembali Tuhan dapat beraktivitas seperti semula. Tapi kami percaya tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar izin-Mu Tuhan. Bahkan sehelai rambut kami pun tidak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Semuanya baik dan kami mau bersyukur. Kami mau memuji nama Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Benar Tuhan, ini yang menjadi doa-doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu melihat pemulihan terjadi Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap bangsa, buat setiap negara-negara yang juga sedang menghadapi krisis ini. Tuhan kami memohon kemurahan-Mu, kami memohon pimpinan-Mu bagi setiap pemerintahan. Supaya Engkau berikan hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan. Untuk Tuhan boleh Tuhan menangani dengan tepat Tuhan di dalam masa krisis ini. Oh kami juga serahkan setiap tim medis dalam tangan-Mu. Biarkan Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan untuk boleh menghadapi setiap pasien-pasien Tuhan yang sedang sakit ya Bapa. Terima kasih kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan ibadah doa pada malam hari ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Kami juga mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami untuk mendapatkan yang terbaik daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap doa-doa kami Tuhan. Biar ini boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu persiapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, selamat malam saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, Kita kembali berjumpa di dalam ibadah doa hari Selasa ini. Dan biarlah kita semuanya terus merindukan persekutuan yang indah bersama dengan keluarga kita, saudara-saudari yang kekasih dan juga dengan gereja Tuhan. Ya, quan nan lang ne etang ani wan quan je hoi ki hoi etang zu jip karan chu lai lang ne pingcia dan etang karan etu. Saya sangat mengharapkan bahwa hari-hari kehidupan kita sekarang ini membuat kita menjadi orang-orang yang benar-benar lebih berhikmat. Ya, wa hui xiong ne bang ne ti ani quan zui kun e di ji lai bin ne Kalau kita masih ada kesempatan untuk bisa bertemu secara online, secara tayangan, maka kita harus pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, nasi langko jawan ti ani kuan edok nya lai bin nan etang tu tio le lan cincin ai ho ho lai ting sio ani kuan ki hui. Mari kita berdoa. Lai lambe kito. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini.
天父上帝，阮感谢你今暗互阮人安尼款机会， Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. 阮需要你的话语主 Kami 啊， butuh kebenaran-Mu. 阮需要你的真理， Supaya kehidupan kami bisa terus Tuhan hidup di dalam kehendak dan isi hati-Mu. 互阮的生命会当继续活伫你的心意，甲你的旨 Kami 意内 boleh 面。 terus Tuhan hidup di dalam keadaan yang menyenangkan hati-Mu. 阮会当继续活出一种讨你欢喜的生命， Dan bahkan bisa menjadi Tuhan terang dan garam bagi sekeliling kehidupan kami. 甚至会当成做阮周围的会光甲周围的盐。 Tolong kami ya Tuhan. 主你帮助阮人主， Berkati kami pada malam hari ini. 你祝福阮人伫今暗的 Di 日子。 dalam nama Tuhan Yesus 奉主 Kristus. 耶稣基督的名， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Mari kita buka Alkitab kita. 咱来开咱的圣经， Dalam 1 Yohanes pasal kedua. 也伫约翰一书第二章。 Kita baca ayat 15, 16, dan 17. 约翰一书第二章，咱要来看第15节、第16节、第17节， 15, 16, dan 17. 也第15节、第16节、第17节。 Yang berbunyi demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 唔通爱世界，甲世界上的事。人若是爱世界，爱爸的心就无伫伊内面了。 Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 因为凡世界上的事，亲像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，拢毋是对爸来的，乃是对世界来的。 Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 这个世界甲其上的情欲，拢要过去，独独遵行神旨意的，是永远长存。 Ini adalah satu peringatan yang sangat-sangat penting bagi orang-orang percaya. 呀，这个咧是对一个圣徒咧非常重要的警告。 Rasul Yohanes memberikan banyak peringatan untuk orang-orang percaya pada saat itu. 呀，使徒保罗咧拢警告迄时代的圣徒。 Salah satu yang sangat penting adalah tentang ancaman terhadap kehidupan orang percaya. 其中一个真重要的咧，就是咧对这个圣徒的威胁。 Dan ancaman ini bisa merusak akan hubungan kita dengan Tuhan. 所以这个威胁咧，拢会造成咱甲天父的关系破坏去。 Yaitu cinta kepada dunia. 就是咧爱这个世界。 Nah, kalau kita memperhatikan 若是咱来斟酌看， di atas ayat 12, 13, 14. 伫第12节、第13节、14节， Ya, di sana kalau kita membaca maka kita menemukan ada 3 golongan orang percaya. 呀，伫这咱若是来看咧，呀，拢有3种的圣徒。 Yang pertama adalah anak-anak. 第一个咧，就是囡仔； Yang kedua adalah orang muda. 第二个咧，就是少年 Yang 的； ketiga adalah bapak-bapak. 第三个咧，就是这年中的， Iya, 这父老的。 iya. Jadi ada 3. 所以咧有3个， Dalam bahasa Mandarin katakan adalah 小子啊、少年人啊，然后这个老人家，是老人家atau 少年不是少年人ada yang ketiga. Ketiga adalah berbicara mengenai 父老， Yeah. 父老。第12节也是小囝，第13节讲少年人，第14节的讲父老。 Ya, jadi ada 3. 所以有小子、三个少年人和父老。呀，有这个小囝这个少年人甲父老。 Jadi ada satu peningkatan ataupun ada satu perubahan yang harus terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. 所以有一种安尼款的变化咧，伫这个圣徒的生命里面。 Tidak hanya menjadi anak-anak, kanak-kanak secara orang percaya. 呀，毋是干那成做一个亲像讲一个小囝一个圣徒。 Ya, memang anak-anak itu adalah yang sangat diperhatikan, yang sangat dikasihi. 所以对啊，若是成做这个小囝咧，是非常
互人惜的人，也非常互人关心的人。 yang diberi keselamatan dan kasih karunia Tuhan. 主咧拢将安尼款的救恩赐予伊甲伊的恩主。 Tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang muda, yaitu orang-orang yang berkemenangan. 但是神也是要互咱人咧，成做一个少年人，一个得胜的人。 Sampai kepada para bapa. 直到咧，咱会当成做父老。 Bapak itu pasti orang yang punya anak. 所以咧，一个父老咧，一定咧，伊有囝的。 Ya, atau orang-orang yang di sini dikatakan adalah orang-orang yang mengenal dengan benar Bapak itu. 是对这伊所写，伊讲是 Rensi. 明白迄个对起初原有的。 Ya, jadi 3 keadaan ini. 所以咧，对这三个状况里面， Tetapi di bagian apapun kehidupan kita, 无论咱即摆的部分伫倒落， ada satu hal yang sama terjadi 所以咧有一件咧同款的代志拢发生， yang bisa membuat siapapun juga akhirnya kehilangan kasih kepada Bapak. 拢会当造成咧造成无论什么人会当失去爸的疼。 Oleh karena itu pada malam hari ini 所以你看咧，伫今暗， kita memperhatikan firman Tuhan ini 咱拢来斟酌这神的话语， untuk bersama-sama menyadari betapa pentingnya peringatan Rasul Paulus kepada orang percaya. 所以会当做伙咧来觉悟咧，即个使徒约翰的警告咧是何等的重 Nah, 要。 yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa kasih pada dunia tidak berasal daripada Allah. 第一个咧，就是咱要来看，若是爱这个世界咧，爱爸的心拢无伫伊内面了。 Bukan kasih pada dunia tidak berasal dari Tuhan. 即个爱的即个爱世界咧，毋是对天爸来的。 Ya. Jadi hal yang pertama yang kita harus sadari, 所以第一件的代志，咱必须爱觉悟的， kasih pada dunia 就是爱这个世界， itu bukan berasal dari Allah. 迄个毋是对爸来的， Baru kita bisa menolak itu. 咱才会当拒绝伊。 Kalau kita berpikir bahwa kita mengasihi dunia, oh itu juga berasal dari Tuhan. 咱若是讲想讲我爱这个世界，迄个也是对爸来的。 Maka kita tidak tahu dan tidak bisa menolak itu. 所以咧，咱安尼款咧，都无法度拒绝伊。 Hal yang kedua, 第二件代志， bahwa dunia yang dikasih oleh manusia pada umumnya itu tidak bersifat kekal. 就是咧，即个大部分的人爱这个世界咧，迄个毋是迄个毋是永远的、永远性的。 Jadi semua hal mengasihi dunia itu yang kita kasih dalam dunia ini tidak bersifat kekal. 所以一切咧爱这个世界甲这个世界的事咧，遐一切拢毋是永远性的。 Oke, jadi dua hal. 所以两件代志。 Satu, tidak berasal dari Allah. 第一个毋是对爸来的， Yang kedua, 第二个 tidak bersifat kekal. 毋是永远性的。 Nah, kita sebagai orang percaya, 所以咱诚做一个相信主的人， sebagai orang-orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, 诚做一个伫主内面要成长的 tidak 人。 lagi menjadi kanak-kanak saja secara rohani, 所以咱的属灵的使命毋是干那一直干那做囡仔， tapi rindu untuk berkemenangan. 但是咧，咱拢渴望要去得胜， Ya, bahkan sampai kepada satu kedewasaan penuh. 甚至咧会当成长到一种 Kedewasaan penuh, 一种成熟. 成就。 Ya, kedewasaan penuh itu kita bisa menjadi ahli warisnya. 所以这 Tuhan. 种成熟这种成就咧，就是咱会当诚做主的后裔。 Ya. Oleh karena itu kita harus benar-benar sadar, 所以安尼款咧，咱必须爱真正觉悟， sungguh adalah satu kebodohan 真正是一种愚妄。 jika kita mengasihi sesuatu yang tidak berasal dari Allah. 若是咱去爱一种无伫爸来的， Sungguh sesuatu kebodohan 真正咧是一种愚 kalau 妄。 kita mengasihi sesuatu yang tidak kekal. 若是咱去爱一种是暂时性的， Seringkali manusia tidak menyadarinya.
真侪时阵咧，人拢无觉悟着。 Orang-orang percaya juga mencintai hal-hal yang dicintai oleh orang-orang dunia. Orang-orang percaya juga mencintai hal-hal yang dicintai oleh orang-orang 所 dunia. 以圣徒咧也是去爱这世间人所爱的物件。 Manusia jatuh ke dalam mencintai hal-hal yang kelihatan dengan mata yang bersifat sementara. 人拢跋倒伫一种安尼款咧，凭眼睛会当看到暂时性的物件。 Oleh karena malam hari ini, 所以安尼款伫今暗， kita mau tetapkan hati kita. 咱要搁一摆肯定咱的心。 Aku tidak mau menjadi orang yang bodoh lagi. 我莫搁成做一个愚公的人 Ya, 了。 orang yang bodoh yang biarpun tahu firman Tuhan tapi tidak menjalani firman 一个 Tuhan. 愚公的人咧，就是伊知影神的话语，但是伊无去遵行神的话语。 Orang-orang yang mencintai yang tidak berasal dari Allah, yang bersifat sementara. 一个去爱这个世界，毋是对白来的，去爱迄个暂时性的物件。 Ya, malam hari ini kiranya kita semuanya bisa kembali kuatkan oleh Tuhan. 所以愿咱人咧，伫今暗咱搁一摆会当得到主的坚固。 Nah, di dalam ayat tadi kita baca, 所以伫头面咱所读的圣经节， maka kita bisa melihat ada tiga hal yang dikatakan mencintai dunia. 所以咱会当看到咧，拢有三项代志叫做爱世界。 Ya, dengan jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita. 所以真正清楚咧，神的话语甲人讲， Sebab semua yang ada di dalam dunia, 因为凡世界上的代志， yaitu keinginan daging 就亲像肉体的情欲、 dan keangkuhan hidup, 眼目的情欲、甲今生的骄傲， bukanlah berasal dari Bapa, 遐个拢毋是对爸来的， melainkan dari dunia. 乃是对世界来的。 Jadi tiga hal tentang dunia 所以这三件代志关系世界 yang 上 harus kita 世界代 lihat dengan 志， jelas, 所以咱必须爱看真正清楚。 yang harus kita pahami dan bersandar kepada Tuhan untuk tidak lagi hidup dalam keadaan yang demikian. 咱必须爱去了解的，并且咱要挖靠神，互咱无活伫安尼款的状况里面。 Manusia diberikan kemampuan untuk memiliki keinginan. 所以人咧拢有一种安尼款的一款安尼款的意志，就是叫做情欲。 Ya, tetapi keinginan itu kalau di plus ataupun menjadi keinginan daging, 但是这种情欲，若是搁加上有肉体变肉体的情欲， yaitu keinginan itu hanya sekadar untuk memenuhi keinginan daripada kedagingan 就 kita, 是敢若这种情欲咧，敢若为着要满足咱这种的肉体， memuaskan akan kedagingan kita, 来满足咱人这种的肉体， itulah ada keinginan yang keliru. 迄个咧就是一种下错的情欲。 Ya, keinginan yang akhirnya menjadi cinta dunia. 所以咧，这种情欲咧，直到最后就是变去爱世界的情欲。 Contohnya kita punya keinginan ataupun mempunyai satu kemampuan untuk mencari makanan. 譬如讲，咱有一种情欲咧，就是讲，咱要一直去寻找这种食物。 Makanan itu memang membuat kita menjadi kenyang. 对，迄个食物，互咱造成互咱人会当饱足。 Tapi kalau kita makan hanya sekedar untuk memenuhi ataupun membuat kita memenuhi keinginan kedagingan kita, 若是迄种食物，直到最后咧，只是干那为着要满足咱这种的心愿， maka itu akan menjadi keinginan daging. 所以咧，迄个到最后咧，就变做肉体的情欲。 Makan itu menjadi sesuatu yang penting dan sangat penting karena yang kita cari adalah memuaskan kedagingan kita. 这种食的代志，变做到最后变做一个真重要的，为着要满足咱的肉体的情欲。 Menjadi sesuatu yang begitu penting. 变做一项真正重要的。 Ya, pernah lihat ada orang makan demikian. 捌看有人安尼款食， Dia melihat satu di restoran dia melihat gambar yang begitu
indah dan menarik. 伊伫一间餐厅咧，拢看到100朵花咧是遐尼吸引人，遐尼好食。 Lalu dia memesan, 然后咧，伊叫来， lalu dia makan, 然后伊食， 1 sendok makan saja, 只敢若食一喙尔尔， lalu dia sudah buang. 然后咧，伊就配出来， Dan dia sudah tolak piring itu ke 然 samping. 后伊就紧紧即个盘拄去边啊， Karena tidak bisa memuaskan seleranya. 因为咧无法度来满足伊即种口味， Makanan itu 所以即种食物 untuk memuaskan apa yang dia pikirkan. 拢要来满足伊所想的， Dia makan 伊食。 tidak memenuhi apa yang dia pikirkan. 拢无照着我所想的， Seenak yang seperti dia mau. 亲像敢若我想的遐尼好料， Lalu dia membuangnya keluar. 然后咧，伊就搁配出来。 Jadi makan itu menjadi keinginan daging bagi dia. 所以咧，即个食的方面咧，变做伊一种肉体的情欲。 Banyak orang-orang yang jatuh dalam keinginan daging. 所以真侪人咧，拢跋倒伫安尼款肉体上的情欲内面，对囡仔， Dari hal-hal yang kecil. 对细项的代志， Sampai kepada hal yang besar. 直到大项的代志。 Ya seperti contohnya adalah dosa seksual. 亲像敢若即个性关系，即个性的代志。 Ya banyak orang memenuhi hidupnya dengan keinginan kedagingan itu. 真侪人拢安尼款来满足伊的情欲。 Biarpun dia sudah punya keluarga, dia punya istri, 虽然咧已经咧有即个家庭了，有即个太太了， tapi tidak memuaskan keinginan dagingnya itu. 但是咧拢无法度满足伊即种肉体上的情 Seperti 欲。 saya umpamakan tadi, seperti mencari makanan itu. 都亲像敢若头先我你讲选找即个食物， Dia mencari yang lebih indah. 伊拢去找一个更较水的。 Yang kalau dia menikmatinya, dia merasa dia terpuaskan. 若是讲伊去享受会到的咧，伊感觉讲伊会当得到满足。 Lalu setelah itu dia tidak merasakannya lagi. 过了后咧，伊讲无搁再感觉 Dia 了， mencari lagi yang lain. 伊搁去再选找别其 Yang dia 他 rasa 的。 ini indah, ini elok. 伊感觉讲哦，即个真水，真好看。 Kalau saya menikmatinya, saya dipuaskan. 若是我会当享受到咧，我得到满足。 Ini hal yang sangat mengerikan. 所以这是一件真正恐怖 Oleh 的代 kita 志。 sebagai orang-orang percaya, 所以安尼款人诚做一个圣徒， jangan sampai ada keinginan daging yang akhirnya merusak persekutuan kita dengan Tuhan. 莫直到有安尼款的肉体的情欲，直到最后咱破坏甲神的关系， Merusak hubungan antara suami dan istri. 破坏了这个丈夫甲家后的关系。 Nah, hal yang kedua, 所以第二件代志， keinginan mata. 眼目的情欲， Keinginan untuk di dalam hal melihat. 这种情欲咧，就是伫眼目内面的。 Melihat milik orang lain 看到别人的物件， dan menginginkannya. 然后咧，咱想无伊， Itu namanya keinginan mata. 所以迄个叫做眼目的情欲。 Kalau kita lihat, 比 kalau 如 kita lihat 若是咱看 sesuatu 一项物件， dan langsung kita tidak menginginkannya. 咱若是讲马上咧，咱无意。 Seperti Tuhan Yesus katakan, 亲像刚主要所讲， ya tentang melihat seorang wanita dan menginginkannya itu sudah adalah dosa perzinahan. 关系看一个妇人人，若是你的心内面拢动乱咧，迄个就是淫乱了。 Mata kita melihat 所以咱的眼目咱 yang 看， mungkin kita bisa hindari, yang tidak mungkin kita hindari. 有可能咱无法度躲避的。 Melihat satu iklan, 看一个广告， mungkin melihat orang-orang di sekeliling kita 有可能咧看咱周围的人， memiliki ini, memiliki itu, 拢有即个有迄个。 dan pergi ke rumah orang yang besar, yang luar biasa. 去到人的厝真正大间，真正伟大。 Naik ke atas mobil yang wah mewah sekali. 骑车的时阵，看伊车，哇，真正豪华。 Apakah itu membuat kita jatuh ke dalam keinginan mata? 是毋是咧？迄个造成咱人咧，拢跋倒伫即个眼目的情欲咧？ Saya bukan berarti berkata bahwa kadang-kadang saya memakai bahasa demikian. Saya bersyukur.
bisa 呢 begini, bisa begitu. 所以呀，我拢毋是安尼款，我拢常常定用安尼款诶话语，就是讲我真正感恩，我会当安尼安尼。 Tetapi itu ada ungkapan hati saya. 但是呢，迄个呢是我的心声。 Saya bersyukur saya bisa pernah menikmati satu rumah yang besar. 呀，我真正感恩我捌安尼款享受到一间真大的厝， Tapi bukan untuk waktu yang lama. 但是毋是为着真长的真长的日子， Untuk hanya 1-2 hari saja. 呀，为着干那一两日尔。 Saya pernah menyetir mobil yang mewah. 呀，我捌开着这种真豪华的车。 Biarpun itu tidak saya miliki sama 呀 sekali. 虽然呢，迄个毋是我的， Hanya sekedar 1-2 jam. 呀，只是干那一两小时尔。 Ya, dan saya mengkoreksi diri saya juga. 所以我也是咧检讨我人家己，我 Waktu saya 也甲我家己 membawa 本身。 mobil mewah itu. 当我看到这顶豪华的车的 Waktu 时 saya 阵， tinggal di rumah yang betul-betul sangat mewah. 呀，当我点滴这间真正豪华的厝的时阵， Apakah dari apa yang saya lihat, saya memiliki keinginan untuk itu? 呀，是毋是咧？对我迄时阵所看的，是毋是我起了安尼款的情欲？ Tapi saya bersyukur 但是咧，我拢感谢主。 setiap kali dalam keadaan demikian. 呀，每一摆伫安尼款状况内 Seperti 面， tadi yang saya katakan. 亲像刚才头面我所讲的， Biarpun itu bukan sesuatu yang seharusnya. 呀，虽然咧，遐毋是应该。 Iya, saya Ingkay. berkata, saya bersyukur pernah begini, pernah begitu. 所以 gitu. 我讲，我真正感谢主，我捌安尼款，捌安尼款。 Tetapi saya mau katakan, 但是我要讲， jangan sampai keinginan mata menguasai kehidupan kita. 莫互这个眼目的情欲拢控制着咱的 Jangan 生 keinginan 命， mata itu membuat kita menjadi rakus ya ataupun menjadi tamak. 莫互这个眼目的情欲咧，呀，到最后变做咱是一种贪， Dari apa yang kita tidak miliki, 呀，对咱所无的， kita lihat 咱看， dan kita menginginkannya. 然后咱想无伊， Itu akan menimbulkan sesuatu dorongan untuk memiliki keinginan 迄个拢造成咱人。 mendapatkannya. 造成咱人拢造成咱人生出一种安尼款的推动，互咱要去得到迄个。 Seringkali banyak orang berpikir kalau saya punya ini maka saya akan bahagia. 真侪时阵，人拢安尼款想讲，我若是会当得到即个有即个咧，我拢会幸福。 Saya kemarin berbincang dengan seseorang orang percaya 所以咧，我昨下咧，我甲一个圣徒安尼款的讨 dan dia 谈论， perbincangan itu 所以伫这谈论中内面， dia berbicara mengenai satu hal yang memang tidak begitu enak didengar. 呀，伊讲到一件代志是听起来真正无好 Tetapi 听 ini 的，无爽的。 menjadi peringatan akan kita sebagai hamba Tuhan. 但是咧，即个真做阮人一个安尼款的警告， Dan juga kepada setiap orang percaya. 也是为着每一个圣徒。 Dia berkata bahwa suaminya itu bergaul dengan banyak debt collector. 伊讲到讲，伊的丈夫 Ya, 交配了真多 ya, debt collector. Siu siapa lah. 啊，交配了真多即种羞笑的人， Lalu dia mengatakan demikian. 然后伊安尼款讲， Waduh, kacau sekarang. 我都真乱啊，即嘛 Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang karena keadaan demikian, 真多神的仆人，因为安尼款当即卖状况， banyak juga yang terlilit dengan namanya tagihan kartu kredit. 呀，真多人咧，也是陷落伫即种信用卡的内面。 Saya berkali-kali terus mengingatkan orang-orang percaya. 所以我有几啊摆咧，拢安尼款提醒一个圣徒， Bahkan di dalam pengajaran kita seringkali kita menyampaikan ini dan mengingatkan. 呀，并且伫咱的教导内面咧，咱拢有安尼款的有安尼款的提醒。 Seringkali kita ada dalam keadaan 我没有我要. 呀，真侪时阵咧，咱拢有伫安尼款状况内面咧， Saya tidak ada, 我无， saya mau. 我无。 Gitu ya. Seringkali demikian, saya tidak punya ini, saya harus punya. 真侪时阵也是安尼款讲，哦，我无迄项物件，我无。 Nah, seringkali kita terlilit di dalam keadaan demikian. 呀，真侪时阵咧，咱拢互遐安尼款甜心。 Bahkan seringkali dalam peningkatan penghidupan kita, 呀，并且咧，伫咱的即个生活的程度，
我有我还要， Ya, gua u gua kobe. saya ada saya masih mau lagi. Gua u gua ya si kobe. Akhirnya kita masuk dalam namanya kerakusan, ketamakan. Ya, di kau最後咧，咱攏陷落對一種安尼款嘅貪內 Yang 面， datang dari namanya keinginan mata. 是對阿咩來嘅？對一種眼目嘅情慾來 Hal 的。 yang ketiga, 第三件代志， gangguan yang hidup. 今生嘅驕傲。 Hidup adalah datang dari kasih karunia Tuhan. 所以生命咧是一種對神嘅恩助、恩典來嘅。 Kita harus mengerti tentang hal ini. 所以咱必須愛明白這一點。 Hidup jasmania kita 呀，咱這種肉體嘅 datang dari 生 orang 活， tua kita. 是對咱嘅是大人來嘅， Ada seluruh hidup yang berbeda. 也是有一種咧無共款嘅生命。 Hidup keselamatan 咱這種救恩 hidup 嘅 baru 生命、新嘅生命， yang datang dari Yesus. 是對耶穌來 Yesus 嘅。 berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. 耶穌講，永我都是道路、真理、生命。 Tapi kalau hidup ini 但是咱嘅生命， sudah digandeng namanya keangkuhan. 咱這個生命咧，若是已經去互這個驕傲來牽着， Itu menjadi dosa. 呀，迄個咧誠做罪， Penghulu malaikat 呀，這個天使 yang 天使長 begitu indah, begitu mulia. 是遐尼水、遐尼美麗， Tapi saat dia angkuh, 但是當伊驕傲嘅時陣， aku mau, aku mau, aku mau, aku mau. 呀，我要，我要，我要，我要， Yang ada pada dia, 呀，第一所有嘅， dia tidak lihat. 伊攏無看。 Yang dia lihat adalah apa yang tidak ada pada dia. 呀，伊攏看的是啥物？伊攏看的咧我所無 Ya 的。 sebenarnya sesuatu adalah yang miliknya Tuhan. 呀，其實咧是一種咧是主本身的， Tapi dia ingin ada di sana. 但是伊咧想講伊要佇遐的。 Gangguan hidup. 呀，這種驕傲， Ya seringkali di dalam keinginan mata itu membawa kita ke dalam keangkuhan hidup. 所以咧真侪時陣咧，佇眼目的情慾咧，攏帶咱人入去這個今生 Yang 的 tadi 驕 saya 傲。 sudah sampaikan. 拄則我已經講過， Ya sampai kita meningkat, sampai kita tidak lagi melihat apa yang ada pada kita. 呀，直到咱個地生，咱一定無個再看到咱所有的。 Begitu banyak berkat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan 是 kita. 遐尼多祝福，遐尼多主的恩典伫咱的生命 Yang 中內 seharusnya 面。 kita sudah bisa nikmati dengan ucapan syukur. 呀，其實上咧，咱會當用感恩的心來享受到了。 Tapi karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah keangkuhan di dalam hidup 但是 ini. 因為咧，咱攏無法度處理掉咱的今生的驕傲， Mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. 咱要會當更較加、更較加、更較加。 Sehingga hidup yang sebenarnya indah itu 直到最後咧，其實是這個真美麗的生命， masuk dalam keangkuhan. 直到落去這種驕傲， Akhirnya menjadi kita berdosa kepada Tuhan. 直到最後咧，咱攏得罪了主。 Gangguan hidup ada pernyataan penolakan kita terhadap hadirnya Tuhan dalam 所以 hidup kita. 今生的驕傲咧，就是一種安怎？一種咱拒絕有神伫咱的生命中內面。 Penghulu malaikat jatuh ke dalam dosa. 所以這個天使長跋倒伫罪內面。 Membawa hal yang sama ke dalam kehidup manusia. 呀，攏帶你款共款的代志伫人的人生內面。 Adam dan Hawa 阿東甲夏娃， memiliki segala hal yang begitu indah. 呀，攏有了一切遐尼水、遐尼美麗的代志， Begitu banyak yang dipercayakan kepada hidup 是 mereka. 遐尼多聖靈互因人生命的代志 Tapi。saat keangkuhan, kesombongan itu masuk ke hidup manusia. 但是當這種驕傲、今生的驕傲入到人的人生內 Itu 面， ada pernyataan daripada penolakan terhadap hadirnya Tuhan. 迄個就是一種安尼款的宣告、安尼款的拒絕有主伫咱的生命中 Saya 內面。 bisa menjadi Tuhan atas diri saya sendiri. 呀，我會當成做我的主， Saya bisa mengambil keputusan untuk diri saya sendiri. 我會當為着我家己做決定， Saya bisa seperti Tuhan. 我會當親像主， Tahu membedakan yang baik dan yang jahat. 會當分別善惡。 Siapa yang bisa membedakan? 什麼人才會當分別？ Tuhan. 是主。 Kita hanya jalankan apa yang harus kita jalankan. 咱只是干那去行，咱應該愛行的 Tapi 爾。 manusia menjadi angkuh dan sombong. 但是人咧變做驕傲， Karena melihat segala sesuatu dalam kehidupannya 因為看第一的生命中的一切， adalah dilihat dari benda, properti, uang, karir, dan lain sebagainya. 是對一切的物質等等。 Ya, properti,
产业、呀产业 uang, 金钱 karir, 这个karir ada 成就，伊个成就。 ya semua itu membuat manusia seperti saya tidak butuh Tuhan, saya bisa mencapai itu semua. 这一切咧，互人拢感觉讲哦，我无需要主，我拢会当达成这一切。 Oleh karena malam hari ini 所以你看伫今暗， kita harus mengerti dengan jelas. 咱必须爱真正清楚明白， Jangan sampai kasih kepada dunia menghancurkan, merusak persekutuan kita dengan Tuhan. 莫互即种爱世界心直到最后咧，咱破坏甲主的关系。 Kita bisa melihat diri kita sendiri. 咱拢会当检查咱家己 Kalau 本 kasih 身。 kita kepada Tuhan 若是咱爱主的心 sudah mulai dingin, 已经冷淡， itu adalah tanda bahwa kita sudah mengasihi dunia ini. 已经开始冷淡，迄个咧，就是一种记号，咱已经咧开始爱这世界 Kita 了。 jangan menipu diri kita lagi. 所以咱莫个欺骗人家己了。 Kita harus benar-benar menjadi orang-orang yang bertumbuh dan menjadi dewasa, 咱必须爱真做一个会成长的人，真做成熟的人， berkemenangan dalam kehidupan kita. 会当伫咱的生命中得胜。 Tapi jangan lupa, 但是也是莫忘记， tetap ada bahaya ini dalam kehidupan kita. 有缘也是有安尼款的危险伫咱的生命中内面， Jangan sampai kita jatuh ke dalamnya 莫直到互咱跋倒伫内面 dan，bahkan kita binasa di dalamnya. 甚至咧咱灭亡伫内面。 Saya akan tutup dengan satu cerita. 所以我拢要用一个故事来结束。 Suatu hari ada seekor lalat 有一日有一只河神， yang bernama Aming. 伊叫做阿明， Ya, Aming namanya 聪明, pinter dia gitu ya. 叫做聪明啦，阿 Dia 明。 putar. 伊拢扫来扫去，扫来扫去，扫来扫去。 Ya, di atas meja makan. 伫即个桌顶顶面， Lalu tiba-tiba 然後咧 orang makan di sana itu 突然間咧，伫迄邊食的人， sudah kesel lalu dia pop dapat di tangan. 已經咧，真正擋袂掉了，伊先用手給掠起來，攏掠伫手。 Ya, tapi dia tidak pencet sampai mati. 但是咧，伊攏無煞你會死， Ya, lalu dia buka tangannya. 然後咧，伊攏開起伊的手， Lalu si lalat itu 然後即只河神， karena sayapnya udah kepencet ini gak bisa terbang. 因為咧，伊的舌就割掉啊，所以咧，攏袂飛。 Lalu dia berkata demikian. 然後伊安尼看講， Tuhan kasihanilah saya. 主啊，求你憐憫我。 Ya, Tuhan artinya Oh. sin saya. 先生啊， Ya, 先生啊，求你可憐我， kasihanilah saya. 求你可憐我。 Kenapa saya harus mengasihi engkau? 為什麼我愛可憐你 Kamu 咧？ kasih saya satu alasan. 你給我一個理由， Ya, gimana ya? 要安怎哦？ Lalu si lalat ini berkata, 然後即只河神講， Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat bahagia. 先生啊，今仔日是一日真幸福的日子。 Seharusnya hari ini bukanlah hari mati saya. 其實上咧，今仔日唔是我的生日， Kenapa? 安怎咧？ Lalu si lalat berkata, 然後即只河神講， hari ini adalah hari ulang tahun saya. 今仔日咧是我的生日， Ya, maka saya begitu sukacita dan terbang ke sana kemari. 所以咧我遐尼歡喜，我飛來飛去。 Mencari orang yang bisa merayakan ulang tahun bersama dengan saya. 攏當找人咧，會當甲我平平慶祝我的生日。 Lalu Tuhan itu berkata, 然後迄個先生講， ya saya juga senang hari ini. 我也是同款，遐尼歡喜。 Lalu dia 今仔日 nyanyi, Happy birthday to you. 然後就唱講唱 Happy Birthday，祝你生日快樂。 Lalat jadi apa? 遐河神變安怎？ Hancur lebur. 河神咧變做喙齒。 Jangan pikir bahwa dunia ini bisa mengasihani kita. 咪想講，即個世界咧會當聽惜咱人。 Kalau kita sudah di tangannya, 若是咱咧已經伫伊的手中 kita 了， akan hancur. 咱攏會喙齒。 Kalau hidup kita sudah kelilit dengan keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 咱的生命中咧，若是互一個眼目的情欲、肉體的情欲、今生的驕傲來纏身的時 Jangan 陣， pikir kuasa dunia ini, tuan dunia ini atau setan akan merayakannya denganmu. 咪想講即個世界的主咧，就是即個撒旦咧，會當甲你平平來慶祝。 Ya, dia akan nyanyi ulang tahun tapi matiin kamu.
但是伊拢要去唱这个生日快乐的歌，但是咧要互你死。 Happy birthday to you mati loh. 呀，唱生日快乐的歌，但是死去。 Oleh karena malah hari ini 所以你看阮今暗， jangan lagi kita hidup di dalam penipuan setan. 咱莫莫搁在活伫这种魔鬼欺骗内 Ingat 面， baik-baik, 爱会记好好。 dunia dan tuan dunia ini 呀，这个世界甲这个世界的主， tidak akan membiarkan kita begitu saja. 拢袂安尼款简单放你走， Ya, jangan sampai kita jatuh ke tangannya. 莫互咱跋，莫直到互咱跋到伫伊的手 Kalau 中。 kita bisa keluar dari tangannya, 若是咱会当脱离了伊的手 itu 中， semua karena kasih karunia Tuhan. 这一切咧，拢是因为主的怜悯 Saya 甲恩 percaya 典。 banyak orang juga mengalami hal 所以 demikian. 我相信真侪人也是有经历安尼款， Di tangan dunia ini, 呀，有伫这个世界手中， tapi Tuhan menyelamatkan 但 dia. 是主咧已经拯救伊出来。 Tapi banyak orang yang bodoh lagi masuk lagi ke dalamnya. 但是真侪愚妄的人咧，搁再入去， Tetap masih mencari keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. 呀，有缘咧，搁找安尼款，伊眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄 Tadi 傲。 firman Tuhan yang kita baca. 所以对他们咱所读的， Hanya orang-orang Sini melakukan wegu. kehendak Bapa yang akan hidup sampai selama-lamanya. 只有干那一个遵行天父的旨意的人咧，永远拢要存在。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 愿神来祝福咱 Mari 人， kita berdoa 来咱来 bersama-sama. 边边祈祷。 Haleluya, mari angkat 哈利 hati 路 kita. 亚，来咱来举起咱的 Biarlah 心。 firman Tuhan sekali lagi menerangi kehidupan kita. 愿神的话语搁一摆来光照咱的心。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢我的主啊！ Pada malam hari ini, 伫今暗， biarlah Engkau sendiri menguatkan hidup kami. 愿你家己本身来坚固阮人的 Supaya 生 kami 命， hidup di dalam hati yang mengasihi Bapa. 互阮活伫一种阮有爱爸的心内面。 Tuhan, kami tidak lagi mau terus ditipu dan dibutakan oleh dunia ini dan keinginannya. 主啊，我们搁继续主要说来主互这个世界来欺骗阮人，互这个世界来造成阮人痴迷。 Tuhan, tolong kami. 主啊，帮助阮人。 Biarlah kami benar-benar memohon kasih karunia-Mu supaya kami lepas daripada kuasa-kuasa dunia dan 互 keinginan. 阮真真正正恳求你的主爱甲怜悯，主要说，互阮人会当脱离了主啊，这个世界的控制。 Kami tidak bisa minta dunia ini untuk mengasihani kami. 阮拢袂通去要求主啊，这个世界来疼惜阮人。 Dunia dan setan tidak akan pernah mengasihani hidup 这 kami. 个世界甲这个撒旦，将来拢无疼惜阮人 Kayak 的。 pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. 因为出来就是要偷窃、要杀害、要毁坏。 Hanya Engkau Yesus yang datang untuk memberi hidup bagi kami. 只有干那你耶稣，你来拢要祝福阮人 Terima 生 kasih ya 命。 Tuhan. 感谢我的主， Berkati kami 你祝福阮 dengan 人， hidup yang penuh dengan kemenangan. 用一种得胜的生命， Dan hidup untuk siap diberkati dan diberkat bagi banyak-banyak orang. 也是主要说会当装备好势主啊，我们要真做人的祝福。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢我的主， Haleluya, Haleluya. haleluya. Mari angkat tangan di 来 hadapan 举起 Tuhan. 咱的手伫主的 Kita 面 terima 前， berkat. 来领受祝福。 Haleluya, kiranya Haleluya. kasih setia dan kemurahan dari Bapa Surgawi. 愿天父的主爱甲怜悯， Anugerah keselamatan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus 耶 Kristus. 稣基督的救恩甲恩典， Damai sejahtera dan sukacita yang besar berlimpah 所 bagi kita. 带来的平安甲喜乐，满满伫咱的生命中内 Persekutuan 面。 Roh Kudus, 心灵交通， pimpinan dan 伊 pertolongannya, 因带甲伊帮助， kebenaran dan 伊 pengurapannya 真理甲伊稳固， menyertai kehidupan 甲咱 kita. 人同 Mulai 在。 hari ini 伫今仔日开始， sampai Maranatha, 直到 sampai Tuhan 主耶 Yesus yang kedua 稣 kalinya. 第二摆来， Di dalam nama Tuhan Yesus 奉 Kristus, 主耶稣基督的名， diberkatilah engkau 兄 saudaraku. 姊妹都受到祝福， Diberkati keluarga dan 你的 anak-anakmu. 家庭、你的家里受到祝福， Diberkatilah usaha dan 你的 pekerjaanmu. 工作、你的事业受到祝福， Diberkatilah kesehatan 你 tubuhmu. 的健康身体受到祝福， Diberkatilah 你 pendidikanmu. 的学业受到祝福， Diberkatilah kerohanian dan 你的属 pelayananmu. 灵生命甲你的服侍受到 Kita 祝福， semuanya diberkati 咱 Tuhan. 家家要受到祝福， Jadi berkat bagi 正 banyak-banyak 多 orang. 多人的祝福。 Di dalam nama Hong Tuhan Tuhan Yesus Kristus Kristus. kami. Mari kita doa Bapa 来，咱 kami. 的祈祷文， Bapa 愿 kami 你 dalam 的 surga, 爸， dikuduskanlah 愿你的 namamu. 名圣，你的国临 Datanglah 到， kerajaan-Mu, 你的旨意 jadilah 正伫 kehendak-Mu 对 di 你，亲像 bumi 伫 seperti 天 di 里 surga.。阮的日 Berikanlah 色 pada 今仔 hari 日 ini 赐予 makanan 阮 kami，secukupnya 赦免 dan 阮的辜负 ampunilah，亲 kami 像 akan 阮的赦 kesalahan 免辜 kami. 负阮的 Seperti 人， kami juga 无跌出 mengampuni 阮的 orang 底 bersalah 气 kepada kami. 就 Dan 救 jangan 阮 membawa 脱 kami 离 ke 迄个 percobaan. 歹的。 Lepaskanlah 因 kami 为 daripada 国、 jahat karena 权 Engkau 能、 punya 荣 kerajaan, 光，拢是你 kuasa 所有 dan kemuliaan 到代 sampai 代无尽。 selama-lamanya.
Amin, amin, amin. Tuhan memberkahi kita semuanya. 愿主祝福咱人大家。 Kita berjumpa kembali di doa pagi ataupun di kebaktian minggu yang 咱 akan 能 datang. 搁在第这拜六祈祷早起， Tuhan memberkahi kita semuanya. 来拄着。 Salam. 愿主祝福咱人大家平 Haleluya. 安，哈利路亚。